ভাই নাই গলা 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 দিয়ে প্রেম গলা আজকালি প্রেম করি নবলা ভাই নাই গলা 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 দিয়ে প্রেম গলা আজকালি প্রেম করি নবলা ফটো কে মেতে পড়ি লাঠি বিহে কি বঠিলা अरे सुखिला खेला से भाई बिनोला भाई ना गला 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 दिए प्रेम गला प्रेम करी आजिकाली न बोगिला आजिकाली प्रेम करी न बोगिला ए भाई माने तोरे प्रेम करी बनी ज्योति प्रेम करी बनी आजिकाली प्रेम करी न बोगिला भाई ना गला 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 दिए प्रेम गला आजिकाली प्रेम करी न बोगिला आजिकाली प्रेम करी न बोगिला नमस्कार 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 आज्ञा डबल नमस्कार किए बाबू आज्ञा मु आज्ञा नष्ट अच्छा तमना नष्ट आज्ञा आउ तम बाबा को ना कोन दुष्ट आज्ञा बाबा को ना दुष्ट आज्ञा आउ मां को ना अनिष्ट आज्ञा जाओ तमना नष्ट बाबा को ना दुष्ट आउ मां ना अनिष्ट आज्ञा अच्छा अच्छा એટલે મો કામ ભારી કષ્ટ આज्ञा केमिति કહું છે આज्ञा हां आज्ञा झियो पाई पुओ ठीक करिबा अच्छा आ पुओ पाई झियो ठीक करिबा मोर काम आउ माने मीडिएटर आज्ञा अच्छा बुझले त ए जो झुओ पुओ को तबे ठीक कर दउ छ आज्ञा तुमको केते टका लखाई मिलछ 5000 टका मिलछ आज्ञा जने को ठीक कर देला 5000 हां आज्ञा ए जाय केते ठीक कर देला दीटा आज्ञा तमो पाई केतेटा आज्ञा मोर 5टा 5टा हां आज्ञा बाप रे बाप बुझले 5टा केतेटा पहुंच
ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ ବି ନାଇଁ ମାନେ ନୂଆରେ ଏଟା ସେଟିଂ ଫିଟିଂ କରିବା ଏଟା ନା କଣ ନା 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 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇକି ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଝିଅ ନାଇଁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟିଂ କରିଦେବି କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟିଂ କରିଦେବି କି ଗାଇରେ ମୋର ଅଛି ତମର ଅଛି ଓହୋ ହୋ ଆଚ୍ଛା तुमको सेटिंग कर देबे कि आसी छे ओ माय गॉड केमिति करछ मते सेमिति करो ना ओ माय गॉड आज्ञा हां एई मोबाइल आसीबा दिन रे क्या कौन कला मोबाइल ये पूरा मोर भातिया बंद कर देला ये भातिया बंद कर देला हां ए आइसक्रीम ओ माय गॉड ओ तेलुगु आजा ये तेलुगु आजा ओ चेपू बतलाडू नो नोट दिल्ली रे टिया टिया रे टिया टिया दिला रे बोल कहला रे बुझलो पना कहनी कर दागोला है आजा हां ए मोबाइल आसीबा दिन रे जा अच्छा फाटिया पर बंद हो गेला आजा कहू छे जा हां आज काली रो टोका टोकी माने हां मोबाइल रे कथा है पूरा सेटिंग छटिंग फिटिंग आउ अच्छा लव मैरिज डायरेक्ट आजा तुमको चांस मिलुनी मते आ किछि मिलुनी आजा अच्छा मोर पूरा फाटिया बंद आउ हेले आज का तमे सेटिंग करबी बोले आसो रोंदा कहू छी हां आजा पैसा पाई गो भी खाई देबी तमे गो खाइबो हां आजा अच्छा तमे घुसुरी तमे आर खाइबो की नहीं तमे घुसुरी ने कोन ना मु मनिसो आहा हो आजा आजा हां ए मेगा बाबू कहिथिले परा मेघा बाबू कोन कहिथिले केतेटा झियर फोटो आनिबा कहिथिले आजा आनिछो आनिछ आजा अच्छा दीटा आनिछि ए गल्ले कोआडी बाकी देखो ना ओ डाकू छै डाकू ओ मेगा बाबू गल्ले कोरबा ओ मेगा बाबू गल्ले कोरबा जल्दी आसो यार आसो तो भाई की जियो नहीं आसी यार आसो वाह घरे बसा एदो पाठरे কথা বার্তা করছো आजा नमस्कार आजा नमस्कार आजा चिन्नी पारिले नहीं के आजा मु आजा नष्ट हो आजा मु आजा आजा मोर बरा पिल्ला दिन रोबेस रे जाई आउ बुझिले त आजा आजा आपण बरा कहिथिले केतेटा झियर फोटो आनिबाकू Oh my God! आइले देखो आजा आइले देखो देखाउ छै आजा मो झियो पड़े हां मरी जाबे ए झियो कोना फोटो देखिले आजा ए देखो हां बासी बागो बहुत खुशी बालस्त देखो रे आजा आपण परा रंग प्रजापति याडे आस आजा ये होची गोपालपुर से जमीदार झियो आजा बुझले तो या ना होची आजा सुर्पनेखा आजा सुर्पनेखा कौन कहलो नष्ट सुर्पनेखा आजा सर्पनेखा अच्छा आजा ये ना माट्रिक 6 तरफ फेले छै बुझले छोथरो हां आता नष्ट मामा ओ भला कथा कहूचो कही चलो आजा ये ना सुकुआ न हेले भात तो खाइनी आ अच्छा সামনে কথাবার্তা করছ आजा কোন জানে পারছ আনিছে অসর্প না থাকো হক মামা ए भणजा मेरे को मामा बोल दिया रे ओ दिल खुश हो गया आजा आ गुटे नहीं के आछे आजा बहुत चक्का झियो बुझिले तो আরে দেখা
ইয়ারে আসো আজ্ঞা দেখ ইয়ারে আসো আজ্ঞা ମୁଁ ତୁମ ପାଖେ ଆସିବି ନା ତମେ ମୋ ପାଖେ ଆସିବ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି ଜଲ୍ଦି ଆଏ ইয়ারে আসো আজ্ঞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ରତ୍ନପୁରର ସେ ଜମିଦାର ବିରଞ୍ଚି ରାୟର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ତ ୟା ନାଁ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ ଆଜ୍ଞା ବିନ୍ଦୁ ହଁ ବୁଝିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ତ ନାଟା କ'ଣ କହିଲ ନଷ୍ଟ ମାମା ବିନ୍ଦୁ 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 ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୟାମ ଦିଲକୁ ପିନ୍ଧି ଦେଲ ମାମା ବିନ୍ଦିବ ଆଜ୍ଞା ବିନ୍ଦିବ ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଚକା ହେଇছে ନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ବାଛିକି ଆଣି ବହୁତ ଚକା ହେଇছে ତମ ସିଲେକ୍ସନ କୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମାନିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଝିଅର ତମର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ନା ହଁ ନଷ୍ଟ ମାମା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହଉ ବଡ଼ ଯାହା ହଉ ଠିକ ହେଲା ଯେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ସେ ବିରଞ୍ଚି ରାୟ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଭାଲୁ ଚଲେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ବି ଯିବି ତମେ ବି ଯିବ ବାହାଘରଟା ଆଚ୍ଛା ଫାଇନାଲ ପରେ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ନଷ୍ଟ ମାମା ଆଜ୍ଞା ତା ଝିଅଟା ହଁ ଏ ଭେଗାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ମେଘା ବାବୁ ଆପଣ ପରା ସେ ଦିବାକର ପ୍ରଧାନର ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ପରା ଆଉ ଏ ଦିଟା ଡଙ୍ଗାରେ କାହିଁକି ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ କାହିଁକି ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ଯା ଖାଇଟା ଗୋଟେ ହଁ ବାବାକ୍ତି କଥା କଥା ଆପଣ ଖାଇଥିରେ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଚୁକାଇବେ ମଜା ବି କରିବେ ଆପଣ ଯା ଖାଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଚାଲ ସାଥିରେ ରାୟ ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲ